जीवन में मनुष्य अनेक समस्या दे गति करे से सबुर समाधान मध्य करे किंतु बेले बेले लगे जपर समस्यार समाधान मुझे ना यार समस्यार समाधान कौन हो पारे चारिआड अंधकार देखा जाए से परिस्थिति रे आपण एक शांत परिवेश रे बसी निजर आत्मसमीक्षा करंतु निजर विवेक एवं आत्मा को नहीं से समस्यार भल समाधान कौन हो पारिबो खोजंतु निश्चित पाइबे कारण आत्मा होची भगवानंकर अंश जहाँ मनुष्य शरीर रे विराजमान करे तेणु आत्मा एवं विवेकर गाइडेंस रे आपण निज समस्यार सठिक समाधान पाई परिबे। जगन्नाथ मोर चैनल दृष्टि एस्ट्रो को आपण मानको स्वागत। राशि चक्र पंचम राशि सिंह राशि सिंह लग्न व्यक्ति मानक पई मे 2025 किपरि कटिबो। मे 14 देवगुरु बृहस्पति दशम भाव एकादश भाव को चलन करुछंती। मे 18 राहुदेव अष्टम भाव सप्तम भाव को कुंभ राशि को चलन करुछंती एवं केतुदेव द्वितीय भाव कन्या राशि सिंह राशि को चलन करुछंती। ए मास सूर्यदेव नवम भाव एवं दशम भाव रे रहिबे। मासर द्वितीय भाग रे रवि शुद्धि रहुचे। ए वर्ष गुरु शुद्धि रहुचे। शुभ मांगलिक कार्य नूतन कार्य करि परिबे। संतान मानक पई मध्य समय भल रहिबो। आय मध्य भल रहिबो। किछि लंबा रोग देखा देई पारे। ससुर घर को नहीं किछि समस्या देखा देई पारे। लव रिलेशन भल रहिबो। टिके जुक्ति तर्क देखा देई पारे। दाम्पत्य जीवन रे पार्टनर का अबुझापन बा स्वास्थ्यजनित समस्या को नहीं चिंतित रही पारंती। धर्म कार्य रे मनोनिवेश करि पारंती। चाकरी बा व्यवसाय रे कर्म क्षेत्र रे संतुलन रक्षा करले भल रहिबो। विद्यार्थी मानक पई मे 14 परे भल समय रहिछि। वाद विवाद परिस्थिति ठू दूर रे रहिबे। हॉस्पिटल बा कोर्ट केस बा विदेश यात्रा रे किछ अर्थ व्यय होई पारे। किछ समस्या घेर रे रही पारंती। शुभ फल प्राप्ति पाई आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करंतु। शनिवार शिव को दर्शन करी 11 थर महामृत्युंजय मंत्र पाठ करंतु। बृहस्पति नवम भाव दशम भाव को चलन करिवे। राहुदेव सप्तम भाव षष्ठ भाव को चलन करिवे एवं केतुदेव प्रथम भाव द्वादश भाव को चलन करिवे। ए मास आपण मानक पई स्वास्थ्यर जत्न नेबे। सरकारी चाकरी पाई पारंती। छात्र छात्री माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे भल करिवे। कैरियर पाई ए मासटी शुभ फल प्रदान करिवार संभावना रहिछि। जॉब रे किछि परिवर्तन देखा देई पारे। तीर्थ स्थान आपण यात्रा करि पारंती। कली झगड़ारू टिके दूर रहिया को चेष्टा करिवे। धार्मिक स्थल को आपण यात्रा करबा को मन होई पारे। व्यवसायी मानक पई ए मासटी मध्यम फल प्रदान करिवो। लव रिलेशन भल रहिबो। आय एवं व्यय पाखापाखि समान रहिबो। कार्य क्षेत्र रे किछि संघर्ष देखा देई पारे। भाई बा मित्रंग सहित टिके मनमालिन्य हेबार संभावना रहिछि। दाम्पत्य जीवन रे आपणकर टिके जुक्ति तर्क भली परिस्थिति रही पारे। शुभ फल प्राप्ति पाई विष्णु को उपासना करंतु। सूर्य को जल प्रदान करंतु। राशि चक्र सप्तम राशि तुला राशि तुला लग्न व्यक्ति मानक पाई मे 2025 किपरि कटिबो। राशि अधिपति शुक्र षष्ठ भाव रे अछंती शनिदेव को सहित। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव मे 14 रे नवम भाव को चलन करिवे। राहुदेव 18 मे रे षष्ठ भाव पंचम भाव को चलन करिवे एवं केतुदेव द्वादश भाव एकादश भाव को चलन करिवे। बुधदेव ए मास षष्ठ सप्तम एवं अष्टम भाव रे चलन करिवे। देवगुरु बृहस्पति नवम भाव को चलन आपण जीवन में किसी सकारात्मक भाव किसी परिवर्तन देखा देव। वर्ष पर्यंत आपण राशि गुरु शुद्धि रहुचे।
ତେଣୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯେପରିକି ବିବାହ, ବ୍ରତଘର, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଭଲ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପଞ୍ଚମରେ ମଧ୍ୟ ରାହୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ସପ୍ତମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଏ ମାସ ଚଳନ ରହିବ। ଆୟ ଓ ପରିବାରରେ କିଛି ମାସ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ଭଲ ରହିବ। ପାର୍ଟନର ମାନେ ଟିକେ ଡୋମିନେଟ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟରେ ଫସି ପାରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ରାଗକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ବିଛା ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2025 କିପରି କଟିବ? ରାଶି ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳଦେବ ନବମ ଭାବରେ ନୀଚ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମ ଭାବରୁ ମେ 14ରେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। 18 ମେରେ ରାହୁଦେବ ପଞ୍ଚମ ଭାବରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଏବଂ କେତୁଦେବ ଏକାଦଶ ଭାବରୁ ଦଶମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଶନିଦେବ ଶୁକ୍ରଦେବ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସ ଆୟ ଭଲ ରହିବ। ଏ ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶନିଢାୟ ସରିଛି, ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦେବଗୁରୁକୁ ନେଇ କିଛି ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତ କିଛି ରୋଗ, ପେଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଲଭ୍ ଲାଇଫ ରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଘରର କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଏ ମାସଟି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ମନ ଏତେ ନ ଲାଗିପାରେ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ବା ମନାନ୍ତର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ରାଶି ଅଧିପତି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଜଗି ରଖି କରିବେ ବା ଭାବି ଚିନ୍ତି କରିବେ। ନିଜ ଇମୋସନକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। ଖାଇବା ପିଇବାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେଶର ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀରରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶିବଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।